हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। केमती अछंती आपण माने? आई होप आपण माने बहुत भल थिबे, सुस्थ थिबे, आपण सब परिवार मस्त थिबे। तो फ्रेंड्स आज रो वीडियो टिके बहुत आपण पई यूजफुल अछि आ आपण बहुत सारा टेंशन ए वीडियो रे आपण दूर होई जिवो। कोन कहले छोट छोट ट्रिक्स अछि जोटा कि आपण को बहुत दरकार आ बिगनर मानन को तो बहुत बहुत दरकार। तो माने से मानन को ना ताको टिके फिनिशिंग हे था स्टिचिंग रे, तो से माने बहुत हेडाक रे थांती कि गोटे गोटे पॉइंट एमती टर्निंग पॉइंट तक आसे ना, तो से बहुत हारास हो जाती और मनोबल भी कमी जाए। तो से बहुत छोट छोट टिप्स आनी देखु आप निश्चिंत कम आसो। पूरा 100% ग्यारंटी दूसरी आप आसो। आई छोट छोट ट्रिक्स सब फॉलो करने आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। आप फ्रेंड सर्कल शेयर भी कर दिंतु। जो मैंने भी शिखुवे स्टिचिंग किसी नॉलेज दरकार थी ना, जो बिगनर्स होते कि किसी आइडिया नबार थाए, तो से निश्चित शेयर करते से निश्चित सपोर्ट करेंगे वीडियो टी वाच करेंगे। तो चलतु ए देखिए बहुत सारा अच्छी छोट छोट टिप्स अच्छी ट्रिक्स भी अच्छी आप निश्चिंत आपको बेनिफिट हम ग्यारंटी। तो चलतु टिप नंबर 1 है आमर आम देखी ना चौक रे आम जो आमर पाउडर चौक सब आम व्यवहार कर चौक गुड़ा ना यूज करी मोटा हो जाए। ठीक अच्छे एमती आम यूज करके आमर दाग एमती गार एमती मोटा पड़े। ठीक अच्छे आमको एत मोटा गार दरकार नहीं, आमको पूरा लाइन पतला जिते हम आमर मेजरमेंट परफेक्ट रहिबो। तो आमको एत मोटा गार दरकार नहीं, तो आम आपको पतला केमती करिया कारण पाउडर गुड़ा ना आम जो ये करिया सेठी उड़ीबो। तो से आपको आपन को दीटा ट्रिक्स बताऊची जोटी कि आप आराम से आपको करि परिबे। तो आपन कते छोट कटर थिबो 20 टंका 22 टंकिया हमर कटर अछि आपनकर मिल जिवो। एथिरे कोन कोथरे कल फ्लिपकार्ट वगैरह रे मिल जिवो। तो ये कटर आपनकर नुआ कटर अछि यदि यूज करंतु, नले आपन जति पुराना कटर अछि ए कटर साहाय्य रे आपन को पूरा करि परिबे। ए जो मोटाटा अछि ना एटा को पूरा पतला करि परिबे जोटा कि आपन को निहाती दरकार। तो ये कटर को एमती धरिबे एमती आपको आ भितरे भरिबे, भरिक खाली एमती आपन टाणिबे। ठीक अछि एमती आपन एमती टाणिबे हैला, एमती टाणिबे हैला। आ गोटे पेपर तले रखिए, मु रखिनी आपन पेपर गोटे तले रखिए। देखंतु देखले एटी केते पतला हे गला, एटा केते मोटा अछि। मु टिके देखैली कारण एतिकी हमर दरकार। देखंतु एटी केते पतला गार टाउन पड़छि, किंतु एठी जदि करी मोटा गार पड़छि। देखले एटी पतला हे गला। एखन आपण एमती चाहिले आराम से माने फटाफट काम होबा पे ये गोल होछि बेस्ट। कारण एटी ऑलरेडी हे कि अछि, आपण खाली आधरे पुरेबे टान देबे, 2-4 थर टान देबे से पूरा पतला हे जिवो आपण। देखले ए हे गला गोटे ट्रिक। आ गोटे ए जिंसटा रे आ गोटे कहूछि अछि व्हील मार्कर अछि। देखंतु एठी एठी कोन करबे, एटा एमती रहिबो। एटा त हेले चारियाडे पडुछि ए गुंडटा कोन करबे आपण चारियाडे पडले गोड़ फड़ लागिवो कि कपड़ा रे लागिवो। तो आपण ए देखंतु व्हील मार्कर अछि, बादे रखि देली गुंडटा। एटा धरबे, एपटे हम करथिले एपटा धरबे, ए धर केमती घसिबे। ठीक अछि एमती घसिबे, एपटा घसि देले पुनी एपटा घसि देबे हैला। देखले पूरा पतला हमरा हे गला। ठीक अछि देखन पूरा पतला हे, एपट पतला एपट भी घसिले एपट पतला। ठीक अछि तो एमती भी आपण करि परबे। आकु नै कि डस्टबिन ने पके परबे कारण या चारियाडे कोठी पडिबार नाही। किंतु एथिरे कले टिके आपण पेपर देकी करिया पड़िबो, एथिरे कले आपण टिके एथिरे करिया पड़िबो। तो ई ट्रिकटा हमको आई होप आपन बहुत भल लागिथो आ शॉर्टकट टाइम रे आ फटाफट काम पई ये परफेक्ट। ठीक अछि मागु रखली डस्टबिन करबी हैला। हमर ई कपड़ा रे नेक काटियार अछि। ठीक अछि राउंड नेक करियार अछि आ भितर को बुलेबार अछि। धरन तो एटा गोटे मु राउंड नेक कली हैला। हमरा जंती हम बेको काटुचंती ए बेकर धर राउंड नेक बुलेले एमती कट कले। ठीक अछि हैला। ताकू हम कोन करबा, मु एपट काटी देउची कपड़ाटा हैला। ए बेकोटा को हम कोन करबा कट करबा, काटी दउची। काटी देले आपण जानिबे हैला। हमको गोटे ड्रेस रो बेको करियार अछि कि ब्लाउज रो बेको करियार अछि, ताकू हमको भीतर पट को बुलेबार अछि। ठीक अछि भीतर पट को बुलेबार अछि, तो हम स्टिच करबा। ठीक अछि हम भीतर पट बुलेबार अछि, हम आपको स्टिचिंग करले आकू एमती पलटेबा ना
ଉପରକୁ ଆମେ ତ ଏମିତି ବିନା କଟ୍ କରିକି ପଲଟେଇ ପାରିବାନି, ଏମିତି ଗଲେ ଏମିତି କୋଚାମୋଚା ହେଇଯିବ। ତାକୁ କଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକୁ ପଲଟେଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣତଃ କହନ୍ତି କଣ କି ଆକୁ ଏମିତି କଟ୍ ଲଗେଇଦେବା, କଟ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଆରାମସେ ପଲଟିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଟ୍ କୋଉଠି ଲଗେଇଲେ ପଲଟିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ସେଟା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ କାମ ହୁଏନି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କପଡ଼ାଟା ଆମର ଭିତର ପଟକୁ ଓଲଟିବ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଏଠି କମ ଅଛି ଏଠି ଅଧିକ ଅଛି, ହେଲା ଏଠି କମ ଅଛି ଏଠି ଅଧିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠି କଟ୍ ଲଗେଇକି ଯୋଉ ବୁଲେଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଲେଇଲେ ଏ କପଡ଼ାଟା ଯାଇକି ଏଠି କମ ଅଛି ଏଠି ଅଧିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଏମିତି ଖାଲି କଟ୍ ଲଗେଇଦେବେ, ସାଇଡର ଏମିତି ଷ୍ଟିଚିଂ କଟିବନି କିନ୍ତୁ କଟ୍ ଲଗେଇଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ହେଲା ତ ଆମର ଇଏ ଆରାମସେ ବୁଲିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବୁଲିଗଲା, ବୁଲେଇକି ମୁଁ ଭିତର ପଟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, କାରଣ କଟ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବେକ ବୁଲିଗଲା। ବେକଟା ତ ଏମିତି ହୁଏ ନା, ବୁଲିଗଲା। ଏପଟେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଯୋଉ କଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବେକଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏତିକି ଦେଖ ଖୋଲା ଖୋଲା ହେଇକି ରହିଲା। ତ ଏମିତି ଆମର ଖୋଲା ହେଇକି ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କଟ୍ଟା ଲଗାନ୍ତି। ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେକଟା ଏମିତି ବୁଲଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏମିତି କଟ୍ଟା ଲଗେଇବେ। ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେକଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲିଯିବ, ବିନା କଟ୍ରେ ବୁଲିବନି। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ, ହେଲା ଏ ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍। ଯୋଉ ନେକଟା ଆମର ଏମିତି ଗୋଲେଇ ହେଲା, ଆମର ବେକଟା ବାହାରିଲା ଇଆଡକୁ ବୋଲି ଆମେ ବାହାର ପଟୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କଲେ ଏଠି ଆମେ କଟ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ତାକି ଆମକୁ ଏଇ ଭିତରୁ ଏଇ କଟ୍ଟା ଲଗେଇଲା ପରେ ଏଇଟା ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଟ୍ ଯେତିକି କଟ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଏତିକି ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଟ୍ରାଆଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ 3 କୋଣିଆ ସେପ୍ର ବାହାରିଛି, ତ ଏତିକି ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା। ତ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଇଜିଲି ଏଇଟା ବୁଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ରାଉଣ୍ଡ କଲେ ବୋଲି ସିନା ବେକଟା ଗହିର ରାଉଣ୍ଡ କଲେ ବୋଲି ଏମିତି କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା ତ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଉପର ପଟକୁ କରିବାର ଅଛି ତ ଆମକୁ କେମିତି କରିବାକୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ମୁଁ ସେଇ ପିସ୍ଟା ଯୋଉ ପିସ୍ଟା ବାହାରିଲା ଏଇ ପିସ୍ରେ ଦେଖଉଛି, ଯୋଉ ଆମର ଧର ଗୋଟେ ଆମେ କଣ ଡିଜାଇନ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାଫ୍ ସର୍କଲ ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଆମେ ହାଫ୍ ସର୍କଲ ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏମିତି କରିବା। ଠିକ ଅଛି, এটা ହାଫ୍ ସର୍କଲ ହେଲା, ଡିଜାଇନ ହେଲା, ଏମିତି କରିବା। ତ ଆମେ ଆକୁ ଏମିତି ଭିତର ପଟକୁ ପଲଟେଇବା। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଭିତର ପଟକୁ ପଲଟେଇବା। ତ ଭିତର ପଟକୁ ପଲଟେଇଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଲଟା ହଉଛି ଆମେ ସେଠି କଣ କରିବା, ପଲଟେଇକି ଦେଖଉଛି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ପଲଟା ହଉଛି ଆମେ କଣ କରିବା, ଏମିତି ସାଇଡରୁ କଟ୍ କରିଦେବା। କଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ପଲଟେଇବାଟା ଠିକ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ କଟ୍ଟା କାମ କରେନି। ସେ କଟ୍ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ କଟ୍ଟା ହେଲା ଆମର, ଏଇ ଯୋଉ କଟ୍ କଲେ ଏଇ କଟ୍ଟା କେବଳ ଏମିତି ବେକ ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିବ କି ଆପଣ ସ୍କୋୟାର ହେଲା କି ଭି ହେଲା, এই ଟାଇପ୍ର ରାଉଣ୍ଡର ଯୋଉଟା ବାହାର ପଟକୁ କପଡ଼ାଟା ଫୋଲ୍ଡ ହବ, ସେଇ ପାଇଁ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଆମର ଭିତର ପଟୁ ଫୋଲ୍ଡ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଫୋଲ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିନିସିଂ ହେଇନି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଫୋଲ୍ଡ କଲେ ଫୋଲ୍ଡଟା ଫିନିସିଂ ହେଇନି। କାହିଁକି ହେଇନି? ଫିନିସିଂ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଏମିତି ହାତ ମାରିବେ, ଏଠି ଦେଖିବେ କପଡ଼ା ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଲାଗିବ ଭିତର ପଟୁ। କୋଉଠୁ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଅନେଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲେଇଲା ପରେ ଏଇଠି କପଡ଼ା ଆସିକି ଏମିତି ମେଞ୍ଚେ ରହିଗଲା। ପୁଣି ଟିକେ ସମୟ ବାଟ ଯିବେ, ଏଠି ଦେଖି କପଡ଼ା ଆସିକି ମେଞ୍ଚେ ରହିଗଲା। ଏଠି ଦେଖିବେ ଏଠି କପଡ଼ା ମେଞ୍ଚେ ରହିଗଲା। ତ ସେ କଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତର ପଟକୁ ବୁଲେଇଲେ ସେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହେଇକି ଏଠି ହାତକୁ ଲାଗିବ। ଯୋଉଟା କି ଏମିତି ହାତ ମାରିବେ ଏଇ ହାତ ଏଇଠିକି ମାନେ କଣ କଲେ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ଏଠି ମେଞ୍ଚେ ଏଠି ଯୋଉଠି କପଡ଼ା ଗାଦର ହେଇଥିବ ସେଇଠି ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଇଟା ସଲ୍ୟୁସନ, ଏଟା ନୁହଁ। ଆପଣ ଯଦି କଟ୍ ଲଗେଇ କରିବେ ଏଇଟା ଭୁଲ, ଆ ପାଇଁ ଏଇଟା ରଙ୍ଗ। ତ ଆ ପାଇଁ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଆ ପାଇଁ କଣ, ଷ୍ଟିଚ୍ ପାଖରୁ କଣ କରିବେ, ଏମିତି ଟ୍ରାଆଙ୍ଗେଲରେ ଏମିତି କଟ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଟ୍ରାଆଙ୍ଗେଲରେ କଟ୍ କରିଦେବେ, ହେଲା। ଷ୍ଟିଚ୍ କଟିବନି କିନ୍ତୁ ଆମର କପଡ଼ା ପାଖରୁ ଟିକେ ହଟି ଆସିବ କପଡ଼ା। ଯୋଉଠି ଆମର କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଏକାଠି ଯାଇ ଗଦା ହଉଛି ସେଠି ଆଉ ଗଦା ହବନି, କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ କପଡ଼ାଟା ଆମେ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ଫାଙ୍କା କରିଦେବା କଟ୍ କରିକି। ତ କପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତା ଉପରକୁ ତାପରେ ମାଡ଼ି ହେବାକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିବ ନା କପଡ଼ା ସେଠି ଆଉ ନଥିବ। ତ କପଡ଼ା ନଥିଲେ ସେ ଆଉ ତା ପାଖକୁ ପାଖ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ି ହେବନି। ତ ଆମର ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ଫିନିସିଂରେ ଆଉ ଗଡ଼ବଡ଼ ହବନି, ଫିନିସିଂ ବଢ଼ିଆ ସେ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଆପଣ କଟ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଆପଣ କଟ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି କଟ୍ କରିଦେଲେ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଗାଦର ହବନି। ଆପଣ ଏମିତି ଏବେ ପଲଟେଇବେ, ଯେତେବେଳେ ପଲଟେଇବେ ଦେଖିବେ ପୁରା ସ୍ମୁଥଲି ପଲଟିଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କପଡ଼ା ବି ଗାଦର ହବନି, ଆଉ ସମାନ ଲାଗିବ। ଉପର ପଟକୁ ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଲଟିଲା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ହାତ ମାରନ୍ତୁ, ସମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ା ଆଉ କୋଉଠି ଗଦା ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ କପଡ଼ା ଏକାଠି ହେଇଛି ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, କପଡ଼ା ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆସିଛି ତା ପାଖରେ ଆଉ କପଡ଼ା ନାହିଁ।
देखले ये जो एकाठी हो गई एठी कपड़ा ना सी आपर माड़ी होती मेचे कपड़ा होमती रहे से कपड़ा काटिदेले से माड़ी होगी आसले से आसिक जोड़ी होगी रही कितु चढ़ले एमती आसिक जोड़ी होगी रही तो आमर ये कहीं फिनिशिंग खराब देखा कि देखा ना तो ये हूँ आपंकर जो राउंड सर्कल एमती बुलेब कि गोटे डिजाइन पैटर्न करुँच तो आप एमती कट लगातु आ बेक फेक काटुंट तो खाली सीधा कट लगातु ये गोटे बढ़िया टिप्स आपण ठीक अच्छे कपड़ाटा यहाँ हूँ गोटे कपड़ा तो आपको मुझे दिखंड करदेली ठीक अच्छे आपको मझीरू दिखंड करदेले आप कही बुझे आप कुर्ती जो कर कुर्ती साइड स्लिट अच्छी साइड कट अच्छी तो साइड कट हेल्ले साइड कटा आप केमती फिनिशिंग रे करेंगे ठीक अच्छे धरतु साइड कट आमर ये ठीक अच्छे कहीदेली है यहाँ खोली दूसरी देखो यहाँ हूँ आम हिप पाखे आम पर्यंत एमती आसूसी यू पुणी हूँ कौन ये सैड कट होम कुर्तीर दी सैड कट हो ठीक अच्छे ये हिप पर्यंत आसूसी ना स्टिच तो मुझे यहाँ धरतु आपंकर हिप ठीक अच्छे तो ये आमको यहाँ कपड़ा ये फोल्ड करार अच्छे एमती आमको कौन दीपट को फोल्ड करके दीटा चाक बनवार अच्छे तो आम केमी कर ठीक अच्छे कले आमर यहाँ पूरा सीधा आसो जन जन देखिए सीधा हुए बंका हुए तो यहाँ केमी आमर सीधा हम से हूँ यार ये तो आप बिगनर जार हाथ हैंडसन हो गला करदे जो बिगनर यहाँ बहुत यूजफुल अच्छे देखो एवं कौन कर जो आम छाड़ी से ठीक अच्छे ये आसले ये कौन कर टाँका पुरेबे ये बड़ टाँकार स्टिच देवे सीधा सीधा जो आप चाकटा करेंगे जो आमर कौन कटा करेंगे साइड कट करेंगे धरतु ये सीधार आप साइड कट कर ठीक अच्छे ये सीधार बड़ स्टिच टाँका दे दिंतु है ये सीधार बड़ टाँका देले कारण ये टाँका आमर परमानेंट नुह ये खोला हम ठीक अच्छे से जो बड़ से जो कहली बड़ देदेवे बड़ दे आप खोलदेवे एमती खोलदे आमर तो एमती आम करती ना है एमती खोलदे एवं आम आपको आयरन करके नहीं जाए जब कटन कपड़ा अच्छे आप नखर चापिदेले भी हम तो ये कौन करी आपको सामान भाव में फोल्ड करी ठीक अच्छे एवं सामान भाव में फोल्ड करी एमती एपट फोल्ड है एपटे भी सेमती फोल्ड करी ठीक अच्छे आपंकर जो जी कपड़ा जी वाइड फोल्ड कर डिसाइड करेंगे से कपड़ा आप नहीं चाकरे तो से मोर ये नहीं आपको देखापी तो ये हूँ आम मेन कौटी बंद हम यू स्टिच बंद हम ये आमर लक अच्छी यू कि आम बड़ टाँका अच्छी तो आम ए सुंदर भाव देखो आम स्लिट होगा तेज आम आपको स्टिच करवा पूरा आमर जमी नॉर्मल स्टिच करते कर ठीक अच्छे बस ये रही एठू कौन करिए एपट को आसबे है एपट को आसबे है तापर एठू एपट को आसबे देखले एबे आपनकर चाक पूरा सीधा हो गला देखले पूरा सीधा हो गला आपन एबे कौन करिए एठी तो हम बड़ टाँका दे स्टिच करछन ना आपन टाँकाटा टाणी खोल देबे ठीक अच्छे एमती टाणीबे जोठी आपन स्टिचटा देते देखो खोली गला है देखो आप चाक केमती केते सुंदर भाव में रेडी है केते सुंदर भाव में आपनकर साइड चाक रेडी है बंका ना तेढ़ा ना कि ना सुंदर भाव में आप जमी करेंगे सेमती रेडी है ठीक अच्छे ये ट्रिकटा आप बहुत यूजफुल हम तो ये गोटे ट्रिक गला ठीक अच्छे आपको भी आप आराम से करें तो हो गला ये गला गोटे ट्रिक आ गोटे ट्रिक देखीदे ठीक अच्छे ये दी पीस कपड़ा अच्छे आमको यहाँ कौन कर चुनट करने फ्रिल तैयारी कर कुंच करार ठीक अच्छे एमती कुंच कुंच करार अच्छी देखो कुंच करने आप कौन करेंगे सिंपल ये जो पादीटा अच्छी ना पादीटा ठीक अच्छे आउटे पाखु कर दूची ये पादीटा यहाँ केमती करके तलू को रखिए एमती करके आप गोटे मेसीन छुंची किंबा सेफ्टी पिन ठीक अच्छे मेसीन छुंची किंबा सेफ्टी पिन ने ये कौन कर देदेवे ठीक अच्छे देदेले पादी टेकिबे है ये देदेले पूरा ये फिक्स हो रहा सी ठीक अच्छे तो आप कौन करेंगे देवे ये तापर आप स्टिच करेंगे परंतु देखले देखले तो आपणकर कुंच रेडी हो गला
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଡିଜାଇନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁଞ୍ଚ ଦରକାର ଥିଲେ ସମାନ ଭାବରେ କୁଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ କୁଞ୍ଚ ଦରକାର ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଠୁ ଅଧିକ କୁଞ୍ଚ ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି କଣ କରିବେ, ଚାଲିଲା ପରେ ଏଇଠି କଣ କରିବେ, ପାଦିର ପଛପଟ, ପାଦିର ଏଇ ଯେ ପଛଟା ଏଇଠି ଟିପ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏପଟେ କପଡାକୁ ଧରିବେ, ଟିକେ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ପୁଣି ଧରିବେ ହେଲା, ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ପୁଣି ଧରିବେ, କାରଣ କପଡା ଗୁଡା ଜମିଯିବ ନା। ହେଲା, ଦେଖିଲେ ଯଦି ଅଧିକ କୁଞ୍ଚ ଦରକାର ଅଛି ଟିକେ ହାତ ଦେଇଦେବେ ତଳପଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଞ୍ଚ କେତେ ବାହାରିଲା। এটা ବାହାରିଲା ଅଳ୍ପ କୁଞ୍ଚ, ଆପଣ ହାତ ଦେବାର ନାହିଁ। ଯଦି କପଡା କମ ଅଛି, କୁଞ୍ଚ ଅଳ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରିବେ। ଯଦି କପଡା ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ କୁଞ୍ଚ ଅଧିକ ଦରକାର ଆଉ ସମାନ ଭାବରେ ଚୁନଟ କୁଞ୍ଚ ଦରକାର, ତ ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଇଁଚି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି କଇଁଚିଟା ଏମିତି ମୋଡି ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏମିତି ମୋଡି ହଉଛି, କାଟି ହଉନି। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି କଟୁନି, ହେଲା, ଏଠି କଟୁନି। ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ, କଇଁଚି କି ଆପଣ କଣ କରିବେ, ସିଧା ଏମିତି ଧରିବେ। ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟିଲ ସ୍କେଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଜରମେଣ୍ଟର ଗାର ଗୁଡା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ ସ୍କେଲ ଅଛି, ମେଜରମେଣ୍ଟର ଗାର ଗୁଡା ଅଛି। ସେଇଠି ଆପଣ ଧୀରେକି କଣ କରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଦାଢ ହେଇଛି ସେ ଦାଢରେ ଏମିତି ଘଷିବେ। ହେଲା, ଏମିତି ଘଷିବେ, ଦେଖିବେ ହାତରେ ଏପଟା ଠିକ ହେଇଗଲା, ଏପଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିବେ, ସେମିତି ଘଷିବେ, ସେଇ ଦାଢରେ ସେଇଠି ଘଷିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବେଟର କଟୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଗରୁ ଜମା କଟୁ ନଥିଲା, ଏବେ ବେଟର କଟୁଛି। ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କଇଁଚି ଦାଢ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଆଉ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି ନା କଇଁଚି ନେଇକି ଦୋକାନକୁ, ଘର ପାଖରେ ତ ଦୋକାନ ନାହିଁ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ତ, କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ, ତ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରିବ ଇଏ। ହେଲା, 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 ତ ସେଇ ସକାଶେ ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡିବନି। ତ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଏ ପରଫେକ୍ଟ। ହେଲା, ମୋଟା କପଡା ଉପରେ ଦେଖିବେ, ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ କଟୁ ନଥିଲା ଅଗରେ, ଅଗଟା ଆରାମସେ କଟିଗଲା। ଅଗଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଦରକାର ହୁଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିବାକୁ, ତ ଏମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍, ଇଏ ବଢିଆ ଟ୍ରିକ୍ଟେ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଇ ହୋପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗିବ। ତ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଦେଖାହେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ର ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।